afternoon to all of you, okay, who are here with me today for JKE417 Ekonomi Perindustrian. Ini merupakan sidang video yang ketiga kita. Okay, I wonder if I know that Nur Shadila is at home streaming because earlier in the morning some sort of problem with our pusat wilayah in KB. But I wonder about Abdul Razak in Terengganu. Are you in? What about Han Chayan di Melaka? Okay, Nur Syuhada di Puchong, Zulkarnain di Parit Bunta. Yang dekat dengan Penang, we have Muhammad Hezdi. Where are you? Ong Shaihan. Okay, saya tak nampak seorang pun hadir. Okay, if you're around, please acknowledge me. Okay, if you're around, say something. Okay, so I've mentioned everyone's name. Oh, Yisha, I'm not sure which city you're from. Okay, so I have Abdul Razak, Han Chayan, Muhammad Hezdi, Nur Syuhada, Nur Shadila, Ong Shaihan. Okay, again, Yisha, Zulkarnain. Okay, so if you're around, okay, if you got any questions, just feel free, say something. Okay, so we are back to our discussion for today. As a continuation from what we already discussed before, in Module 1, we discussed basically the idea of, what do you call that? Traditional and managements, okay, in terms of, can't remember, okay, the Malay word for it. Okay, kita bincangkan tentang konsep-konsep asas dan saya perkenalkan juga tentang kapitalisme tradisional dan kapitalisme pengurusan. That's the idea of from module 1. Basically, the idea is from small companies, okay, with a lot of batasan, okay, that come under kapitalisme tradisional. That's why we go for kapitalisme pengurusan, okay, yang akan melibatkan company, size company yang lebih besar. And then we discuss the different theory. Okay, wait. Before that, let me remind you that you are supposed to think, okay? You are not supposed to depend on me, okay, in terms of, I'm not going to provide everything to you, so you are supposed to go through the material, okay? You need to read the module, okay? And whatever that I discuss is just a guideline in terms of to highlight what are the salient or the key things that you need to understand from the modules. So at the end of the day, you have to think of yourself, okay, in terms of what are the things that you learn from this particular subject, okay, and in particular for module 1, what do you learn? Okay, module 2, module 3, okay, and from what you think about the subject, you can create questions. So basically, you know that, oh, what are the possible things that, you know, might be asked from module 1, module 2, module 3, and so on. Okay, so this is what we did in the second video conference where we discuss firms theory. Okay, there are a lot of firms theory that we already covered. The most important, the basis of our discussion is what we call as profit maximization theory ataupun teori firma pemaksimuman untung, okay, oleh neoclassic. Okay, this is the neoclassical school of thought. Itu adalah asas perbincangan kita. Dan selepas itu kita bandingkan dengan model-model firma bukan memaksimumkan untung. Terdapat juga teori firma yang memaksimumkan hasil. Okey, diperkenalkan oleh Baumol. Terdapat juga model teori firma yang memaksimumkan, bukan okey, itu maksimum. Okey, memaksimumkan utility oleh Williamson. Terdapat juga model teori firma pemaksimuman pertumbuhan, growth. Okay, ini adalah berbentuk model dinamik oleh Maris. Kita juga ada model perilaku, okay, behavioral theory, okay. So itu semua adalah terkandung dalam model-model teori firma. So by now, I expect setiap daripada anda mampu membincangkan sepintas lalu, okay, apa yang dikatakan dengan model pemaksimuman untung oleh neoclassic. Bagaimana anda hendak bezakan model pemaksimum keuntungan ini dengan contohnya model pemaksimum hasil oleh Baumol? Bandingkan dengan pemaksimum utility oleh Williamson ataupun model pemaksimuman pertumbuhan dinamik oleh Maris.
Okey, ataupun bandingkan model Baumol dengan model perilakuan. Okey. So itu adalah contoh-contoh soalan yang anda perlu fikirkan. So supposedly at the end of module 2 you should know the answer to the comparison between the different firms theory. Okay. Any questions so far? If there is no question, I assume that you are okay with all the different firm theories. So let's go to the next one. Okay, what we're going to cover today is structure, conduct and performance ataupun struktur, gelagat dan prestasi pasaran. Ini merupakan satu modul yang agak panjang, modul 3. So saya akan bincangkan sehingga sidang video 4 dan mungkin juga kita akan bincangkan sedikit lagi semasa minggu intensif disebabkan ada banyak komponen dalam modul 3. Okey, mari kita lihat analisis industri. Okey, secara asasnya kita akan melihat market structure. Okey, struktur pasaran adalah dilihat dari segi bilangan firma, the number of firms, size of each firms dan lain-lain faktor. Kemudian kita akan melihat conduct ataupun gelagat. Okey, dari segi gelagat harga, gelagat pengiklanan, advertising. Okey, kelakuan dari segi melakukan research and development, penyelidikan dan pembangunan dan lain-lain lagi. Dan bahagian ketiga untuk modul 3 kita akan melihat performance ataupun prestasi firma. Okey, kita akan lihat dari segi kebolehuntungan, profitability, consumer surplus, lebihan pengguna, social welfare, kebajikan sosial dan juga beberapa faktor ataupun ciri-ciri yang lain. Ini adalah apa yang kita panggil sebagai SCP approach ataupun struktur, conduct, performance ataupun bahasa Melayu dia struktur, gelagat dan prestasi pasaran. Okey, jika kita lihat objektif modul 3, pertama kita akan lihat unsur-unsur yang membentuk struktur pasaran. Okey. Bahagian kedua kita akan mengukur penumpuan pasaran. Okey, lepas itu kita akan melihat gelagat pasaran. Okey, bahagian 4 kita akan melihat gelagat pasaran specifically dalam konteks pasaran oligopoli. Okey, bahagian 5 kita merujuk kepada prestasi pasaran dan ini dilanjutkan di dalam bahagian 6 di mana kita akan bincangkan kapasiti berlebihan, pattern dan juga kemajuan teknologi. Dan bahagian ketujuh merupakan kesimpulan untuk modul 3. Kita akan bincangkan secara bersama struktur, gelagat dan prestasi. So at the end of the day, you are supposed to understand bagaimana hubung kait di antara struktur, gelagat dan prestasi. Ini merupakan apabila kita membincangkan sesuatu industri, anda perlu bincangkan dari segi struktur firma dalam industri tersebut, gelagat firma dalam industri tersebut, juga prestasi firma dalam sesuatu industri tersebut. Okay, remember in module 1 I already discussed with you in the sense that kita ada unit industri merupakan satu unit yang besar. Industry is made up of firms. Firm is made up of different mungkin ada banyak loji ataupun kilang. Okay, so itu adalah unit yang lebih kecil. Okey, kita akan lihat yang pertama dulu. Okey, sebelum itu kita akan melihat terdapat beberapa pandangan tentang struktur, conduct and performance ataupun struktur, gelagat dan prestasi pasaran. Yang pertama adalah apa yang kita panggil sebagai structure, conduct, performance paradigm. Okey, ada satu pandangan yang mengatakan market structure ini, okey, ciri-ciri market struktur pasaran akan menentukan conduct oleh firma dalam pasaran tersebut dan akhirnya akan menentukan prestasi firma dalam pasaran tersebut. Ini adalah apa yang kita panggil sebagai the causal view. Okey, dari segi sebab apa yang kita panggil sebagai the causal view maksudnya okey, struktur pasaran akan menyebabkan gelagat pasaran yang akhirnya akan menyebabkan prestasi pasaran. It's a one way direction from market structure, causing conduct and affecting performance. Okay, there's also a second point of view. Okay, apa yang kita panggil yang mengkritik the causal view, one way direction di atas ni tadi, yang kita panggil the feedback critics. Okay, so instead of talking about market structure yang akan
hasilkan kondak yang akan mempengaruhi performance, kita dapati terdapatnya interlink. Okey, saling perhubungan di antara ketiga-tiga ciri pasaran ini. Di mana kondak juga boleh mempengaruhi struktur pasaran, performance juga boleh mempengaruhi kondak, boleh mempengaruhi struktur pasaran. So it's no longer one way causal link from market structure to through conduct to performance. It can be the other way around. Two-way direction. Conduct also mempengaruhi struktur pasaran. Market performance can affect conduct as well as market structure. So instead of the arrow going in one direction like the one on top, so here you see that we have a arrow that goes in circle. So that is the different point of view in terms of the structure, conduct, performance paradigm. So you must be aware of this. It's not necessary that market structure will result in conduct. It's also possible that to have the conduct of the firms will determine the structure of the market. Same thing with performance. So this is what I already explained just now. The conduct of firm in the market can also affect market structure. Gelagat firma-firma di dalam pasaran juga boleh mempengaruhi struktur pasaran. Sebagai contohnya, this is example not from the manufacturing sector. Last time we have post the crisis, we have for those who already take JKE417 warna perbankan, kita ada merger and takeover in the commercial banks, which is instructed by the central bank. So as a result, sebagai kesan daripada gelagat merger adalah kesatuan, dan takeover adalah pengambil alihan oleh bank-bank komersial. Apa yang berlaku, bilangan bank di dalam pasaran perbankan di Malaysia adalah berkurangan. So itu adalah memberi kesan terhadap struktur pasaran bank. Mungkin sekarang apa yang berlaku, dan ini juga merupakan tujuan merger of the commercial banks adalah untuk mendapatkan beberapa bank yang lebih besar dan lebih kukuh. Itu adalah satu contoh yang di luar daripada manufacturing sector. Dan jika kita lihat pula performance, the actual performance of firm in the market will also affect market structure. So we have the rising dominance of best performing businesses, for example pharmaceutical, food retailing. Itu akan mempengaruhi conduct firma dan market structure. So we have well-known brands, for example Nestle, McDonald's, Coca-Cola. So in terms of performance, they control the market in terms of strong brand names, so they are making good profits. Because of they're making good profits, then they can determine their conduct. They can act like monopoly. So that is the direction of relationship goes from performance affecting conduct and affecting market structure. So it's possible to have this as well. Sekarang kita lihat objektif sesi hari ini secara spesifik. Kita akan lihat struktur pasaran. Struktur pasaran dan juga penempuan pasaran. I think something is missing in this room. It's okay. Pertama sekali kita akan melihat apakah faktor-faktor yang menjadi penentu struktur pasaran. Kita ada beberapa faktor di sini. Saya bagikan kepada 5. Iaitu yang pertama, yang paling penting adalah faktor ekonomi ikut scale ataupun economies of scale. Kemudian kita ada percantuman merger. Kita ada juga dasar kerajaan, kita ada pertumbuhan, dan kita ada faktor nasib ataupun faktor peluang. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, faktor penentu struktur pasaran adalah economies of scale. Economies of scale, you already come across this sewaktu pengantar lagi, sewaktu kita bincangkan theory of production and cost of production. Kita telah bincangkan economies of scale ataupun ekonomi ikut skala, ikut scale. Adalah disebabkan ataupun dibahagi kepada beberapa ciri, iaitu seperti ekonomi teknikal, ekonomi pengurusan, ekonomi pemasaran, ekonomi kewangan dan juga faktor risiko turun naik ekonomi. So this is technical economics, managerial economics, marketing economics and financial economics.
Okay, let's look at the concept of firma optimum. Okay, konsep firma optimum adalah merujuk pada firma yang mana kos seunitnya adalah paling rendah. So remember when we discuss economics, we always talk about the marginal things. So in this case, the marginal cost, okay, the lowest. Okay, so itu adalah berkait rapat dengan konsep firma optimum. And we have the golden rule where marginal cost curve must cut across average cost curve at the minimum point. So that's when you draw, okay, average cost curve is always U-shapes. So you must have the marginal cost curve cut across average cost curve from the bottom, okay, at the minimum of AC. Okay. Jika kita bandingkan konsep firma optimum dalam konteks pasaran persaingan sempurna dan juga pasaran persaingan tak sempurna, okey, ini merangkumi monopoli, oligopoli dan juga monopolistic competitions. Okey, konsep firma optimum dalam pasaran persaingan sempurna, okey, kita dapati di sini persaingan, okey, akan menggalakkan firma untuk mencapai kecekapan yang paling tinggi, iaitu akan mencapai kos purata terendah. Okay, so remember what are the characteristics of perfectly competitive firms? They are price taker. Okay, there are many sellers, many buyers. Okay, they cannot affect price. The product is homogeneous. Okay, so no barrier to enter and exit. So at the end of the day, okay, firma akan mencapai, they need to be efficient in the sense that cost purata yang terendah. Walau bagaimanapun, you need to take note that not all firm in the same industry will have the same size. Okay, size optimum ni maksudnya kita ada size optimum dalam konteks firma yang besar pun optimum, firma yang kecil pun boleh juga mencapai konsep size firma optimum. Okay, jika kita lihat pasaran persaingan tak sempurna pula, kita dapati firma beroperasi, okay, dalam keadaan kos purata yang masih jatuh. Maksudnya dalam konteks average cost curve masih lagi part AC is decreasing ataupun masih lagi part economies of scale. Kalau AC is increasing, itu part adalah diseconomies of scale. Firma dalam pasaran persaingan tak sempurna cenderung untuk melakukan pembezaan keluaran. This is where they need to spend money on advertising. They need to differentiate their product. Oligopoly firms, their product are the same but being differentiated. Okay, keluaran yang pelbagai untuk memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Okay, so back to our discussion just now. Okay, what I mentioned. Okay, you must always remember when we discuss average cost, okay, it's always U-shapes. So the long run average cost curve is the envelope curve of the short run average cost curve. Okay, so the part where AC, long run AC is decreasing up to the minimum point here is what we call as the stage of economies of scale. Beyond this minimum AC, this is where these economies of scale step in. Okay, so that means as you increase your output, okay, if your average cost is reducing, so we call that economies of scale. If you further increase your output, your average cost is now increasing instead of decreasing. This is where these economies of scale start to set in. So you must have this in mind. Okay, this is not something new. This is the main thing that you learn under theory of production. So let's differentiate between the concept of economies of scale and economies of scope. Okay, when we discuss economies of scale, okay, for a firm, it refers to reduction in average cost. Okay, pengurangan kos purata ataupun kos per unit yang dikaitkan dengan increasing the scale of production for a single product type. Okay, pengurangan kos purata yang dikaitkan dengan peningkatan saiz pengeluaran untuk satu produk sahaja. Manakala when we discuss economies of scope, okay, it refers to lowering of the average cost for a firm in producing two or more product. Okay, pengurangan kos yang berlaku dalam pengeluaran dua atau lebih produk. Ini adalah merujuk efficient product diversification if they are based on the common and recurring
recurrent use of proprietary know-how, or on an indivisible physical asset. This is something like product that is being produced together. Kalau dulu-dulu anda belajar tentang basic what do you call that, contoh kalau pengeluaran kulit lembu, okay, dia datang sekali dengan penghasilan daging lembu. Yalah, bila sembelih lembu, then you get the meat and you get also the skin. Okay, itu adalah suatu contoh yang paling senang. Okay, as the number of product promoted is increased, so more people can be reached per dollar spent. So that means increasing the scale of production. If you're talking about for one product, we call that economies of scale. If we are talking about more than 2 product, we call that economies of scope. Okay, so back to the overall idea about economies of scale. Okay, economies of scale boleh berlaku disebabkan oleh technical economies. So remember Adam Smith? Okay, bukan bapa saya, okay, walaupun saya Razia Adam, tapi Adam Smith ni orang lain. Okay, so this is one of the economists who came up with the concept of specializations as well as divisions of labour. Itu adalah konsep asas ekonomi perindustrian. Okay, kalau zaman dahulu, okay, zaman batu dahulu, okay, anda nak makan kena buru sendiri, nak ikan kena pancing, nak beras kena tanam. Okay, itu adalah zaman ekonomi what do you call that, I can't remember now the term. Okay, but beyond that, okay, kita telah introduce concept of specialization and division of work. So kita ada nelayan pergi ke laut, okay, to specialize in catching the fish, and then we have petani, okay, yang menanam padi. Kita ada guru yang mengkhusus dalam mengajar anak-anak. Kita ada apa lagi, penternak yang mengkhusus dalam peternakan ayam atau lembu contohnya. And then because we have the markets, so what happened, okay, and then we have money. If you remember, we learned about money and banking in JKE417. So the use of money, and as a result of specialization, division of work, so we get to enjoy more good and services. Walaupun saya cuma mengajar, tapi saya masih lagi boleh dapat makan ikan dengan beras. Okay, masih lagi dapat makan ayam. Jadi saya tak perlu melakukan kesemua aktiviti tersebut. Okay, kita ada juga konsep integrasi pemprosesan dan juga proses rantaian. Okay, ekonomi mesin besar. Okay, kalau anda tanam padi untuk makan sendiri, okay, so takkanlah nak kalau sekadar makan sendiri, mungkin anda tak perlukan mesin pembajak ataupun mesin-mesin lain. Begitu juga kalau anda sekadar nak pancing ikan untuk makan seorang, you don't need to have a big boat to go to the deep ocean. Okay, what you need is just satu kail, okay, pergi tepi pantai, tangkaplah ikan seekor. Okay, but if you are talking about you specialize in catching fish, okay, then you need to have big boat so that you can go to the deep sea and you can catch, okay, dengan freezer dia, you can catch a lot of fish and you can bring it in and sell it in the market. Okay, begitu juga dengan ekonomi pempiawaian, standardization economies, and then it's also possible to have integrasi menegak. We'll discuss this. What do we mean by vertical integration? So technical economists akan menyebabkan, okay, saiz firma yang lebih besar. Okay, penghasilan output secara besar-besaran. Kalau menghasilkan output secara besar-besaran, kita boleh gunakan specialization, division of work, kita boleh gunakan mesin, okay, kita boleh standardize kita punya this is the apa yang dipraktikkan oleh syarikat manufacturing, okay, dari segi assembly line production. Jika anda lihat penghasilan kereta, penghasilan air condition, penghasilan ada home appliance seperti fridge, mesin basuh, itu adalah konsep assembly line. So kalau anda pergi melihat kilang tersebut, anda dapati kalau seseorang operator pengeluaran tu dia akan specialize pada satu-satu part ataupun satu-satu section sahaja. Okey, satu lagi faktor skill economics adalah merujuk kepada managerial economics ataupun ekonomi pengurusan. Kalau anda lihat yang jual goreng pisang, okey, dialah yang beli pisang di ladang, dialah yang kopek, dialah yang bancuh, dialah yang goreng. Kalau ada customer nak beli,
okey, dialah juga yang masukkan dalam plastik, yang okey bagi duit baki dan sebagainya. Itu adalah konsep what they call it, traditional, okey. Apa ya konsep dia? I always forget this. Kapitalisme tradisional. Okay, so bandingkan dengan konsep kapitalisme pengurusan, okay, di bawah syarikat yang besar, okay, apabila penghasilan produk secara besar-besaran, anda boleh praktikkan ekonomi pengurusan, iaitu pembahagian kerja pengurusan. So, kalau sebuah syarikat besar, if you look at, for example, Nestle, or Tesco, or Carrefour, okay, they have their marketing departments, they have their buyers departments, they have finance department, HR departments, okay, dan lain-lain departments. Kemudian they also have integrasi pemprosesan. Walaupun bagaimanapun terdapat juga masalah pelarasan, had pengurusan, okay, masalah penyesuaian. So you must determine what is the optimum size beyond which, okay, ekonomi pengurusan ni tidak lagi efektif. Okay, so remember the U-shape average cost just now. Daripada output kosong ataupun output 1, anda tingkatkan output, cost akan menurun. Tetapi, okay, beyond the minimum average cost curve, jika anda tingkatkan lagi saiz pengeluaran menjadi semakin besar, okay, your average cost curve akan meningkat. Okay, kos pengeluaran juga akan meningkat. Oleh itu, terdapat saiz optimum yang perlu ditentukan. Okay. Jika kita lihat syarikat besar ataupun kapitalisme pengurusan, okey, syarikat berhad, okey, bukannya syarikat sole trader, bukannya syarikat partnership, mereka juga boleh mempraktikkan ekonomi pemasaran ataupun marketing economics. Okey, they can lower their cost because they buy in bulks. Okey, kalau anda macam kedai, okey, why? Okey, anda banding di sini, kedai runcit, your corner shops. Okey, bukannya 7-Eleven, okey, yang mungkin yang kat kampung ataupun kat taman perumahan, kedai runcit yang biasa-biasa tu, anda bandingkan dengan Tesco ataupun lain-lain Giant, okey, lain-lain retailer yang besar. Okey, why you can get the same product for cheaper, assuming the same quality, okey, cheaper in the big hypermarkets. Okey, why? Because they buy in bulks. Okey, membeli dalam jumlah yang besar. And they also sell in bulk. Last time, if I'm not mistaken, Makro, anda perlu beli dalam package yang besar. Mungkin anda nak beli 1 bungkusan sabun, tapi you have to buy half a dozen of sabun. Contoh dia. Itu juga kita kenali sebagai ekonomi pemasaran, ekonomi penjualan jumlah besar. I think this happens widely nowadays. Terutamanya untuk para ibu-ibu yang terlibat dalam urusan beli barangan untuk kegunaan di rumah. Okay, we know we tend to buy a lot more because we want to get the discount. If you buy 1 unit, okay, you don't get the discount, then you need to buy in bulks, okay, half a dozen or dozen at least. Okay, ini juga boleh dikaitkan dengan disintegrasi menegak dalam penjualan. Okay, terdapat juga konsep ekonomi pemasaran bersama. Some products are being marketed together. Okay, so when we discuss ekonomi pemasaran, okay, there's also a need for consideration of the optimal firm size. Okay, sebab kalau tadi beli dalam jumlah yang besar akan mengurangkan kos purata, tapi beyond a certain point, if you keep on buying, okay, your average cost will still increase. Okay, so that's the third point. The fourth point is what we call as financial economics. Okay, financial economics. Okay, kalau anda balik pada contoh yang paling senang tadi, jual goreng pisang. Okay, let's say you want to expand your business. Let's say you want to open another branch instead of USM only. Now you want to open in Kota Baru because you know that Noshadila suka makan goreng pisang, especially now. Okay, it's tea time at 4 o'clock. Okay, it would be nice to have hot tea and hot fried banana fritters. Okay, so let's say you go to a bank. Okay, dream on. Okay, now it's class, so let's concentrate. Okay, katakanlah anda sebagai penjual goreng pisang pergi ke bank because you want to borrow money. Okay, based off your understanding from JKE417, wang dan perbankan, agak-agak boleh dapat tak pinjaman? Okay, the bank will ask you, okay, mana dia collateral, mana dia guarantee. It's not easy.
okay, for you to borrow money. But if you are a corporation, if you are syarikat berhad, okay, other than you can issue shares, you can also borrow from banks or you can borrow by issuing bonds. Okay, so ekonomi kewangan adalah merujuk kepada capital